थांनाय कक्तिसालनि हर आमबासा बखास्तेनि शान्तिपारा बाइक बाइता अटो मालखंनि बिसियो नासिकलाय थुतलायमनि बिसिंथि साक देरखा खरकसानि कक्तबा साइमानखा अटो मालखं आमबासानि सिमि कोलाय फाइसिं थांफुरनो लामाओ बाइक मालखंबाय थुतलाय रियो ओ थुतायमुंनि बिसियो अटो मालखं मथरनाय बेलेखेनो साक देरागो यांगो नायमथां नायकल नायरक फाइ अटो मालखंनि मथरनाय साक देरा नायरकनो आमबासा साखामनो तलाङै थांजाखाहिनि बकक्तमा साइमानखा डेली रिपोर्ट चुम्बई टीवी এই শান্তিপাড়া আমবাসা শান্তিপাড়া একটা বাইক আর অটো মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। আমার কাছে কিছুক্ষণ আগে কল আছে গেছে একজন পেশেন্টরে আমরা আইনা হসপিটাল দিয়েছি। আচ্ছা, এটা কি কিসের সঙ্গে বাড়ি গেছে? এটা হলো বাইক আর অটো। এটা কি আমবাসাতে? আমবাসা শান্তিপাড়া। আচ্ছা আচ্ছা, শান্তিপাড়ার রোডটা আছে না, রোডটা। আহত কেমন পড়ল? হ্যাঁ, মাথাতে চোট পাইছে। আচ্ছা, আপনারা কোন জায়গায় এনে দিয়েছেন? আমরা দলাই ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে এনে দিয়েছি। সিরিয়াস না? কেমন নাম জানা গেছে কি? নাম জানা গেছে। নামটা কি তা? আপু মগ, বয়স 29, বাড়ি মগ না লালছড়ি।